وهذاك تات ناضي حصلت فيها ناضي قالت لها العروسه قالت زيري مزيان قالت للعروسه كاي. حيديتو هاني كان هذا قالت لها مزيان زيد زيد انا ما كاينش بنت عيال باقي ما شفت وراك اسكتي علينا لالا وهذاك سكوات وهذاك صافي بعدك. زيرتي لها التلاحه زيري سيري سيري اش كاين دابا بحال يقعدوا بعدا هنايا شوفي اش كاين اش كاين اش دابا كاين اش الناس من الحكمه شي حاجه تكون زينه غادي حاجة واعرة. نصيفطو غادي نصيفطو عند الامام مصطفى إيه. لا 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 اسكتي دابا يا سي مصطفى يحكموا عليا عفاي انا الكوجه بتدخلي عند امك ما في جيبك حتى الفريال بس انا خصني نشوف امي خواتاتي ميكي عليا باش تشفع لك غندفع لك ديك الزغيمه يا ولي وباش تشفع لك يا ميمونه ونضحك عليك واحد شويه نسيتيني انت واش يقول لك راسك؟ انا كنت عندي واحد البنت صاحبتي وهاد البنت صاحبتك ولا ولد؟ كنت عندي واحد البنت صاحبتي ما مريضه وقست معاها شويه هي ما مريضه وانت نسيتي يوم من الايام واش عندك امك ولا ما عندكش امك؟ انا اللي جبتها من صاحبتها خالتي فتحي واش جايبه من هاد الغيبه بالسلامه والعافيه؟ والو ما عندي ما نجيب ما عندي جايه خاشيه يديك في جيبك بحال الزفري. ما عمرك فكرتي فيا ولا فكرتي تخدمي شي نهار ولا شي حاجه؟ انا اختي راه قهرتوني، انا اختي راه قتلتوني، ساليتو معايا اختي، بارك عليا. الله يرحم لكم الوالدين، بارك عليا. الصلاة على النبي. انا عييت فيا امكم وفيا باكم. قلت لكم واحد الخدمه الشريفه ولكن نتوما موالفينش بالخدمه الشريفه، نتوما موالفين هي بالزنقه. ما حنا كنجيبو فلوس من الزنقه. عرفتكم من كتجيبوهم؟ ايوا حنا ما عندناش دابا يلا ما كايناش الخدمه خالتي فتحي نوضوا يلاه بلاصيوني في الخدمه فين خدامين خواتاتك عند النصراني في الجرده. عاود دردك زيد دردك عاود دردك وين كاع انا جاي احنا اجيو العروسه شطحات واش داروا شحال هي العريس وراه خاصها تشطح حتى الاخر باش يفهمنا اسمع طاريه حلوه يا زينه وتشخ لا 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 يا عروسه شنو داروا اجي شايفه وصلوا عندنا نديروا الصلاه عيشه بوسه صافي ضربوا لي الزعامه حديك هنا كي جات عطونا باش نخرجوا هاكي اري هاكي اش هذيك خاطر جداك انت نسيتي جات خاطر البار حسن ليها اختي هكاكي زاد كتقطعي ديك بشبيه لابواط انت بعدا هي هذيك الصايه الطابليه بيديرها بوقت فهمتي ديالتي اطلقي ها هو الباترون مالك لبس القوم صغارين عليه تقولي ما عندي باش نشري وحده اخرى وسروالهم تخوف عمونا يا خوف تخوف عباس كي دايره السلام عليكم اهلا علموك يا خويا تعذب عليك. T'as l'air de bien te foutre de ma gueule, toi, hein. Mais j'aime bien ça.
تشوفك رجاء. نادي شوفيش. هذه تشوفك انت كذا. ليش شوفيهم شوفك ترجعي ولا من خضرين بقياس الكرجاء. انا بعدا ما عجبني الشعر فراسه بدا كيصلع. عيي اختي ما بيش تما مسي امك الفلوس ورا اختي بلات الناس ما كينحوا ولكن انا نقدر نبغي نفسه ماشي الفلوس. حنا جينا نخدمو ولا جينا نصيد؟ انت موظف انت يا كان تعيني فيك ولكن تبعيني متفقين في رجاء شو بك ديري معها رجاء. شوف ما يبرد الجو. شحال واحد شافنا حتى وحده فينا ما تزوجات ما طفرات. الصراحه طلع رجاء كي جاك القعود. مازال ما خي. يا اختي ما بيش. انا ما تعجبونيش القوال. Qu'est-ce que vous faites? Tu fais des trajets, madame? Fred, tu vas y aller planter le gazon? Moi, je m'en fous du gazon. Ah oui, tu aimes bien les filles. Tu lui mets un Arrête. tu t'intéresses. C'est pas vrai, c'est pas les filles. C'est pas... J'en peux plus des C'est les filles. filles que C'est trop t'intéressent, compliqué les Dans le filles. jardin, oui. Mais arrête de manger, arrête. J'ai faim, Arrête, Fred. j'ai faim. C'est ta femme qui va manger à table. Mais vous êtes méchante avec moi, comme les femmes à Paris, elles ont été méchantes avec moi, les femmes à Paris. C'est toi, t'es méchant avec les femmes à Paris. Bonjour, c'était ça. Non, pas merci. Viens là, Zineb, viens Tu là. vas arrêter Agis. Je voudrais vous épouser toutes les deux. Ah bon? Comme ça, j'aurais... Attends. Comme ça, j'aurais deux femmes qui s'entendraient très bien contre moi. Et ça, ce serait parfait. À la maison. Tu crois que mon mari sera d'accord? Mais on s'en fout de ton mari. Ils sont trop vieux, ils comptent plus. On leur demandera même pas leur avis à vous marier. Arrête de manger tout le temps. J'ai faim. Ah bah, tu vas couper l'appétit, tu C'est vois. très sérieux ce que je vous dis. Parce que les femmes idéales, on ne peut pas coucher avec. Bah, on va pas coucher. On va rester avec toi. On va pas coucher. C'est trop compliqué si on Ah bon? couche. Vous êtes des femmes idéales. Vous savez pourquoi? Ouais. Parce qu'on n'a vraiment pas envie de coucher avec vous. Non, on va Ah pas ouais, coucher. ne couche plus. On va rester. Toi, tu fais plus le clic avec ton mari. Tu fais toujours le clic avec ton mari? Non. Alors, tu vois? Donc tu es une femme idéale. Va-t'en. Dans un livre de Pierre Louis, il y a un type dans mon genre, il écrit ceci. Les jeunes filles de Séville ne baissent pas les paupières et elles acceptent l'hommage au regard qu'elles retiennent longtemps. Question paupières, tu me fais penser aux jeunes filles de Séville. T'as compris que j'étais prêt à tout pour te séduire? Oui. 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 C'est très bien comme ça. رجاء شتي الباترون بغيتي تلعبي بيه بحال هادشي خاتم في يديك بغيتي ديري فيه ما بغيتي. واش اصلا تزوجي به؟ لا خاصو يسلم. نقدر نتزوج به ومن بعد نقول ليه يسلم. بز منه. انا واخا ما يسلم نجوج به. كنتينا هذيك الباباريو. شتي واخا يكون ندير مشارف طحن ندير لك. راه تكون عندي شي 55 عام. فيه ما كامل الطربين. ايكم ما جوجش انا بعدا عمرني ما شفت معاه شي مرة.
ايوا قلت لك لاله رجاء ضربت ولي ديالها بغات تزين وبغات تفركس وهكا ما نبقاوش نعقلوا عليها. ويولي الحمار طاب حكمت بالفم موسون بحال هذيك الخريه فاش كنا تعطوك غير ما تشابون بحال تيبيعوه وتنوصلوا 20 في الدوش عاد تزيد تكملها تقول لك سيقوا الدوش. عرفتي شنو انا اللي تزوجت به؟ نبقى ناكل. تكيسي على راسك. عرفتي انا كنت نبدا عيط ندير هكا تجيني الماكله هاي ندير هكا يجيني الشراب ويهزوني من بيت لبيت الا بغيت حتى انا ونقول ليه يا لاله شري لي العيوده نحرك بهم الشجر. السيده كتحلم ما تقرصهاش باش ما تفيق. بغيتي ديري معايا ناخذهم بجوج. عندك صاحبك باغي واحد اخر؟ وشنو فيه انا باغيهم بجوج؟ والله يكمل بخير كنتمنوا لك التوفيق لاله. من ديك الترمه العوجه اللي هنا. صراحه الله انا راه الفلوس اللي خاصني وهاد الخدمه طلعت ليا فوق راسي. صراحه توحشت الحبان انا. توحشت داك يوسف بحبو انا. Il veut travailler chez toi à la cuisine. Ah non, non, c'est pas possible. J'ai déjà 2 sorcières là-bas à la cuisine. Merci. الدكمة مشيتي صافي. Elle est pas belle cette fille. Tu la trouves pas belle? Oui, elle est pas belle cette fille. Allez, ricane. Ricane, ricane. Elle est pas belle du Allez. Vieille mouquère. Zineb, viens là. J'ai besoin d'un avis un peu plus compétent. C'est pas très belle. Et viens quand ta femme. T'es gonflé de me parler de ma femme quand je te montre une photo de la fille. Quand même. Non? Il vient pas ta femme? Pas sûr qu'elle ait le temps de venir, ma femme. Et pas sûr qu'elle ait envie de venir non plus. Et pas sûr qu'elle ait envie de venir vous voir. Voilà. Ah ben viens, hein, on a besoin d'elle de la maison. Pourquoi? On a besoin d'elle. C'est vrai? Oui. Et Brigitte, c'est pas ma femme, tu le sais bien. On a 2 appartements différents. Ah ben il faut Voilà. Et puis ça vous regarde pas? Hein? Je suis sûre que tu vas encore faire des bêtises. Non, je vais pas faire de bêtises. Surtout pas. Pas faire des bêtises parce que le piège ici, dans ce pays, hein, quand on se promène dans la ville, c'est qu'à chaque regard, il y a une histoire possible, du virtuel possible. Non? Pourquoi tu dis toujours des bêtises sur cette fille? Mais je dis pas des bêtises sur le pays. Je te dis qu'on y croit qu'à chaque fois qu'il y a une fille qui passe ou un garçon, il y a une histoire possible. Ah ben il faut que tu sors dans la route et tu baisses tes yeux. Il y a personne qui t'embête. Du tout. Ah, tu crois? Oui, moi je crois ça. Et y croire, c'est con. Parce qu'il n'y a qu'une chose qui est importante, c'est le dirham. Non, Et si. non. C'était... Alors c'est contre le dirham, il faut que tu payes encore plus. Voilà. Allez, vas-y, me paye beaucoup plus. Ah, te voilà. Moi, j'arrive, je oui. veux te dire. Oui. Je t'ai fait attention, les filles, ils sont pas très bien dans le cœur, hein? Ah, Tu sais tu- bien, hein? Un peu comme toi? Oui. Oui, c'est ça. Ah, des femmes comme vous, débarrassées de toute libido. Mais vous êtes bien en avance sur moi, c'est vrai. Mais moi, je progresse un peu, lentement. Mais un jour, je serai aussi libre que vous. Regarde dans le jardin, tu vois, il n'y a que du désir dans le jardin. Autant dire qu'il n'y a que de l'angoisse depuis que les petites sont arrivées. Alors que ici, c'est que le bonheur parfait. Hein? Allez, venez, on s'assied. Oh, viens, à côté de Fred. Voilà. Mais un type comme moi,
qui essaye de relancer la machine du désir. C'est émouvant, ça. Non, c'est pas émouvant? Ben, j'ai rien compris. Qu'est-ce que tu racontes? Rien compris. Évidemment, vous comprenez rien toutes les deux. Le désir, ça vous dépasse. Vous avez dépassé l'idée du désir. Ah ben oui, Non, vous n'avez plus aucun désir. À part pour moi. oui. Oui? C'est pour toi, oui. D'accord. La fille dehors, elle, c'est une vraie machine à fabriquer du désir. Elle est douée, cette fille. Je le sais, je le sens. Ah bon? Non? Fais attention à cette fille, hein? Fais attention à cette fille. Tu vas venir مهبولة Fatigante. ايوا حنا غدا غادي نشوفوا لها عندك شي زهر مع داك الكاوري او لا. عرفتي انا اللي غادي نمرقو ملي نكون خارجه على برا غادي تبيني وما يعرفنيش بان انا غادي انوم غادي تبيني ملي يشوفني من بعيد غادي يمرقو ويجلس عليا بالفرنساويه. انا بعدا جاني ما بيت ماشي بحال داك الالماني العقروش ديال سعيده. واخا خايب كنظريف. راه تلاقات به في لابواط والسلام السلام دغيا زبات عليه بالهضره ولا تعطيها الفلوس وفي الاخر كاع واخا كلشي تزوج بها. شتي حنا خصنا نزربوا على هاد الكاوري ومصابي وحده فينا تخرج راسها من هاد القهره هادي. خصنا نشوفوا واش مجوج ولا لا. هذاك يوسف راه نافعك بلا ديماندا. شتي انا كنت منك والله ما باقي نهضر معاه ولا ندير فيه الثقه مازال. ما كنتي في بلاصتي شي يوسف هو اللي دار ليا عقلي. حنا راه ماشي جينا ندبروا على الفيكتيمات في لي بواط. خزيت فكرتيني في داك الشيء دوك الكليان اللي كان عقلتي نهار كنا خارجين بالليل وشدونا هذوك الجوج تكرفسوا علينا ما عطاونا والو في الصباح وخلاو لينا ضربونا. بغيتي نرجعو بحال هذاك الشيء اللهم 50 درهم عند هذاك بنادم ولا شي هاتك وشي ما هاتك. يا قلتي بغيتي تعيشي بلا هلا انا باقيش جبتي لي بحال هو كريان. فلوس الليل كاع ما تيشوفهم الصباح تيطيروا كيف الزواق. نساي داك الشيء ولا باقيش جبتي شي هضره بحال هادي. لاباس؟ لاباس لاباس. انت بخير؟ ميرسي شكرا. شكرا. Comment tu t'appelles? رجع Raja? Toi, Aïcha? نادرة. Nadira? Ajiba? Jamila? Raja? Raja? Raja Maharaja? Ravaja de la Mouker? Ravaja, ravagé par les Moukers? فرماجه دجاجه Non, pas de Djadja. سميتك؟ Smitek. Mon nom? Comment je m'appelle? Ouais. Smitek. Frédéric. فريغو. Non, pas Frigo. الفريجيدير Non. Je suis pas froid du tout. Pas froid. فريرو فريري فريرة فريرة. Quel âge tu as? شحال عندك فما؟ Quel âge elle a? 19 19 ans. 19 ans. كبيره هكا شرفه Allez, bonne journée. اجي Au revoir, Raja. صافي خلصت. جزي. اجي درهم الكساير غزال. اللي شوفوا معاك من غادي. اجي التوت. هو جا لنا. Raja. Viens. Aide-moi à porter la table dans la maison. Et moi? Non, non, pas toi.
pas ma main, mais la tienne reste très molle. Peut-être que ton petit cœur bat plus vite. Pour être honnête, le mien s'accélère franchement. Ah, Moulaïd, viens, viens. Moulaïd, voilà Raja. Raja, Moulaïd. Ouais. Raja. Alors, qu'est-ce que tu en penses maintenant qu'elle est devant toi? Elle est un peu voyou, hein, cette fille. Oui? Elle est un peu voyou, ouais. Moi, j'ai trouvé les voyous. Hein? Elle va t'envoler ton argent. Tu crois? Oui. C'est pas impossible. Ah bah si. Tu vois pas qu'elle est vivante, cette fille-là? Plus que ça, même, elle est une sorte de confirmation de la vie. Ah bon? Ça m'impressionne, ça. Parce que moi, je suis le contraire. Tu comprends? Tu comprends ça? Non, j'ai pas compris, mais... Jarda, yalla. Siri. Qu'est-ce que... Siri. Non, Moulaïd, ça va. Attendez, Ça qui va. Ça fait. Siri. Ça fait. ما نشوفش Ça, هنا ça نشوفك va. في الجردة. Tu voudrais pas qu'elle travaille avec toi dans la cuisine? لا لا كوزي. Non, Ah oui, parce que ici, c'est un hospice, ici. لا 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 Tu لا veux لا. pas? ما بغيتش لا. C'est vrai? Non. Je veux pas. Parce qu'il y a plein de jolies filles comme ça qui aimeraient travailler pour moi. Ah bon? Oui. Mais dans Hein? le jardin, pas dans la cuisine. Non, dans la cuisine. Non. Non? Moi, je veux personne. Parce que si je suis ma boule, c'est parce que j'ai engagé deux vieilles taupes impotentes comme vous. Hein? Toi et Zineb. On n'est pas vieille. Oui. On débrouille très bien. D'accord. Non. Mais toi, t'as des problèmes de genoux. Ah, moi, je Tu n'ai- peux plus marcher. Mais Zineb, elle peut même plus monter sur la terrasse. Et moi, j'ai tout ce que tu demandé dans la maison, tu as trouvé. Tu débrouilles pas très bien? Bah, Tu- tu qu'est-ce peux que plus tu- marcher, je te dis. Il y a des problèmes de Regarde, genoux. tu marches, regarde. Tu vas tomber, tu tombes. Non, je tombe pas. Tu es plus droite, tu tombes, tu es toute Ah, cassée. regarde. Non, tu es toute cassée. Non, c'est pas vrai. Ah, je t'assure. كيفاش شنو ما طولو كاع قص لي يدي صافي راه هادشي كيتي صافي. ايه وما تلمسك في هادي وما دير لك هكا ما دير لك هكا ما قاص لك هادي ما قاص لك هادي لا شي مغربي والله ما خليك تخرجي من هذيك الدار القوري بالي في شكال واقيلا بارد حيت هو قوري راه القور ما تيزال ايه وانتي خفتي مني ولا شنو ما درتي والو ملي بغيتي نقص لي يدي لا راه الا كان حشوبي راه خاصك تعاودي ربي يحسب له هو كاع ما دايها فيه يدبر راسو خاصو لا يبين لي الحب ديالو وزيدون عيط ليها باش نهز معاه الطبله ماشي سيري انتي في بلاصتي اللي عجبك كون الا عجبنا شنو كان غادي ياكلوا بغيتي دوزو لقيتها حلوه وزوينه ورومانسيه وصافي وخا شي المعاونه الدار المغربيه غير لو بيتفلى عليهم انا ما نصريت حسن منا حنا حبيه ايوا كانوا عاجبينهم كاع ما يجيو يقلبوا على المغربيات خلينا من هاد الهضره صافي كون عجبتهم كون زادني واخا غير 1000 ريال ولا 100 درهم ويقول لي يا زينه يديك اكيديا جوج باتم واحد ليك واحد ليا Bonjour, ça va? Ça va, bonjour. Ça va? La baisse? La basse. ويلكم يا اخلاكم ويا متوم تابي. Qu'est-ce qu'elle dit? marier avec toi. Ah oui? Elle pense que j'ai quel âge? شحال تعطي في عمرك تقريبا 44. 44 Ah, 44, pas mal, pas mal. Allez, il faut la laisser travailler. Si tu te retournes pour voir si je te regarde, c'est oui. Mais fais attention à toi, si tu te retournes, je te lâcherai pas. شافيك جبتها السبله والو شحال بغيتي تعطيني يلا نجوج بالبدا ندور حماد الباترون عنده شي ولاد لا مرتو فين مخبى علينا كون معانا وما كنت غايب معنا بحال فيدريك ظريف والعظامه وخلاص مع راجل عرفتوني نجوج به باقي تهضرش معايا بهذا الاسلوب هذا موعد الزفاف بعد أيام فقط وبطاقات الدعوة لم توزع بعد، لذا فضلت نشر الخبر بالجريدة، ففي حالة تأخرك ماك اخويا دخلش عليه فيك العافيه وفين كنتي بعدا فين كنتي؟ الا بغيتيني نبقى معاك راه خاصك تخدم عرفتي جديه هاكا واحد 600 ريال راه عرفناك ما تشبعش بلا ما تشوف فيا الا ما عجبك الحال عرفتيني باتساع واش غادي نعطي لمرتي؟ شحال خسرتي بعدا انت شحال خسرتي؟ ما خسرت والو كيفاش ما خسرتي والو؟ كنت خدامه مع بنات فاتحه فواحد الجرده عطيتها ولا 1000 ريال في النهار 1000 ريال؟
سمعتي دابا تيق ولا ما تيقش ما عندي ما ندير له. عرفتيني ما خدامش وطال عليا الدم. واش دو حتى الغدا ونعاود نزيدو؟ شدو حتى الغدا عاد نسيتيني. اجي نقول لك. اش بغيت تقول لي عاوتاني هاني؟ والله الا تحشتك حبيبتي. كيف؟ تحشتك. اش نديرو شي؟ شنو؟ عيانه وفيا الناس بالناس. كيفاش عيانو فيا الناس؟ هكاك هي الاخرين ما تتعيا وانا كنجيب لك النعاس. الا بغيتي الفلوس خليني الناس. نعسي. ما غندفع زعما مالك واعر انت ولا شي حساب لك راسك؟ مالكي؟ انت ما تيهمك والو نعيا ولا ما نعياش ولا كيما جاك هو هذاك ياك خاصك غير الفلوس. ما عجبكش الحال؟ وراه بغيتك انا هذا. شوف بلا ما دير كثر عليا في راسك. هكا هو. مالكي تضربيش مالكتي ولا مالكي؟ اخويا عطيني باتصال عييت ديما غنعطيه. عرفتي اش غادي ديري؟ شدتي واحد الطريق وانا شدت واحد الطريق عمرك ما تسولي عليا. يلا هو دابا الله يرحمك. يلا هكاك. Les autres filles ne sont pas là? Non, elle est au mariage. Vous pouvez vous baigner, hein, si vous voulez. Ah oui. Le gardien n'est pas là, vous serez tranquille, pas de problème. La piscine n'est pas profonde, c'est pas nécessaire de savoir nager. Ah oui, merci. Voilà. تعمي. Tu veux te baigner avec nous? Non. Le type qui frôle les filles dans la piscine, le vieux séducteur immonde, non, je joue pas à ça, on n'est pas dans le sordide. Moi, je me baigne toujours tout seul dans la piscine. C'est pas une piscine municipale pour attraper les filles. Je surveille le bain, je touche pas aux filles. شو يقول لك؟ قال لك هو ما تيعومش في البيسين. اللي تعوم في كاع بطلاتي ولا يعوم تيعوم بوحدو. ما فهمتش هذاك الفيديو. Entrez. Je vous ai préparé du thé. Tu peux mettre les serviettes dans la salle de bain, au bout. Oui, bien sûr. Voilà, tu viens. Tiens. T'as pas d'argent. Tu veux manger à ta faim. Tu veux des fringues. Tu veux un portable. La portable. Je suis abject, non? Bon, excuse-moi. N'empêche que si ta copine n'était pas là, tu serais pas assise à côté de moi sur le canapé. Tiens. Merci. Vous êtes très mal payé, je vais vous donner un petit peu d'argent. Merci, t'es gentil. Silence. Hein. Oui. Tiens. Merci. Bon, bah, je vais chercher des pâtisseries. هذا تلقى دينا زينه كانت باش نفران كتزير هادشي بيسه باش نفران. خلينا نمشي نبرك كشباتي بوسه. Vas-y, continue toute seule. يا ولدي يا ذاك الإنسان Si elle veut, je lui donne des cours de natation, elle me donne des cours de danse. Ah oui, bien sûr, pourquoi pas. إذا كنت تعلمي باش تعقلي عم تعوم. القضية فيها البيسين فيها فلوس فيها حلوة تسمع بقبيلية فيها قدها تحمل. واحد المكانة ديالتي شتي اش
انا خرجت للبيسين لا كنعقلين فين خرجت للبيسين كده Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a perdu sa montre à côté de la piscine. Ah bah elle est toute cassée. Et les aiguilles sont complètement folles. Attends. Je vais t'en acheter une nouvelle, d'accord? Non. Ça, je la garde. Pour moi. Pourquoi? Il faut qu'on rentre à la maison. D'accord. Oui. Ah oui. Merci. De rien. واش هذيك القرعه؟ هذا سيدي من دار داك النصراني كنخدم من داد يومي هادشي اللي كان عندي صغير نخدم هذيك الكوزينه ياك ما تيقتينيش يلاه بعيد صافي تيقناك. انا بغيت فلوس الحلال. ولا بغيتي الحلال غير يكونوا فلوس وصافي. هادشي اللي تيهمني انايا. عرفتي داك القاوري ظريف معايا ومعقول داكشي عجبت هاد الخدمه. انا ما عجبنيش هادشي. شتي وانا راه باغي هاد الخدمه. واش انت بغيتي الخدمه ولا مول الخدمه؟ وانت باغي القرعه ولا مولات القرعه هي وينها؟ ما بغيتيش تعولي عليا. انا فين عمرني عولت لك؟ ملي تلاقيتي بيا كنت معول على راسك. عرفتي هاد الخدمه هادي غادي تفارقنا. انا الا مشيت في هاد الطريق غادي عاوني سيدي ربي. وانا خدامه بحالي بحال الناس حلينك وشوف كي عايشين ما كيكسب والو. واخا كتثقش بيا انت. حرام عليك عرفتيني تنبغيك. عرفتي حنا عايشين واحد الحياه مخربه وهادي هي الحقيقه. اش درتي معاه باش عطيك هاد الشراب؟ واقيلا فايته شربتي معاه. نظيره كانت معايا سولها راه ما تفرقتش معايا وماني انا بغيتي ندير ثقه بحال هاديك. وقلنا كاع مشينا مع داك القاوري. انا اول مره نروح للبيت نجيب لك فلوس رجاء واش تبغيني نيت بالمعقول؟ تضحكي. انا قلنا لك شحال من غدا بيت ما وليتي تتغير. والله الا بعض المرات تتنسى اللي بيناتنا واللي دوزنا. انت اللي تشوف تصدع على والو. واخا شي نهار غادي نتفرقوا على والو. ما عرفتيش نتفرقوا بصح شي بساطه راه الشهر كاع عندك بصح. Ahmed, je voudrais que tu ailles voir la famille de Raja et que tu leur proposes un travail de femme de ménage pour elle. Et je veux que tu te renseignes qui est responsable d'elle. Je sais pas, peut-être la mère de Nadira. Eh ben, tu vois. Mais méfiez-vous, je crois qu'elle n'est pas sérieuse. Si elle n'est pas sérieuse, on ne la gardera pas, on va la prendre à l'essai. Et si c'est la mère de Nadira qui est responsable d'elle, tu lui dis de venir ici, de voir avec Zineb, de voir la maison, enfin tu vois. Hein? Tu prends ta mobilette, tu y vas maintenant. C'est urgent. D'accord, je me... On va prendre le thé. Monsieur, Ahmed, ouais. la mère de Nadira, elle voulait vous parler. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ça va bien? Je suis très content quand tu veux. Raja travaille avec toi. Sa mère et son père, il est mort. Il y en a beaucoup de frères et sœurs. Raja est orpheline alors. Oui, et ses grands frères, il est posé sur la... Je comprends. Et maintenant, il reste avec moi, comme ma fille. D'accord. Alors je vais engager Raja Oui, merci. pour une semaine. Hein, et à la fin de la semaine, évidemment, je la On paierai. travaille bien. Voilà, et je la paierai la semaine. Et si elle me satisfait, on travaillera Si tu veux ensemble. plusieurs filles, ma fille aussi. Ah non, 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 ça va. Nadira, par exemple, non, non. Si par exemple je fais un dîner, j'ai besoin d'elle, à ce moment-là, Parce je lui que ma demanderai. fille, il travaille plus bien qu'Oranal. Oui, mais je peux pas avoir tout le monde, hein. J'ai déjà les deux vieilles là. Donc ça suffit. Qu'est-ce que tu fais, toi, hein? Donc voilà. Merci beaucoup. Et un autre, je peux lui donner, je crois, son direct. Merci, Cici. Ça va. Je te remercie, messieurs. Merci, merci beaucoup. Rappelle bien si tu veux D'accord. plusieurs filles, Très bien. ma fille aussi. D'accord.
Merci. bien. Au revoir. Au revoir, merci. À tout à l'heure, monsieur. شوف هذا بنادم هذا الفلوس هذا دخل وحده بغات تجوز شتي شوف كيف دير لي انا الله يرحم والديك. وين يا مصيبات؟ واش بغيتي تخدمي كاع قبلتكم؟ صافي خويا متبقاش تغوت على صافي الله سكتينا صافي بركه سدي. Toi, reste ici, avec toi. Voilà. Avec toi, ça commence à bien faire. Pas Allez. quelqu'un qui rentre. Pas quelqu'un qui rentre. Pas quelqu'un qui rentre plus. Tu sais, attention, parce que moi je vais m'énerver aussi. Hein. Moi, j'énerve plus. Tu sais que je suis amoureux de toi. Oui, moi aussi. Il ne faut pas faire rentrer quelqu'un. Regarde, si tu manques quelque chose, attention. Tu es jalouse, hein? السلام عليكم. لا لاباس. هذاك النصراني راه باغي قبلك الخدمه. بحال بنتي. الله يخدمك. الله يحفظك بحال بنتي. شكرا لك. بحال انت الله يهديك غادي يمشي وغادي يرجع حتى انت وقت ما. دابا رجع ياكل الفلوس كلهم انا فين قلتها لك. واش علاش خديت الفلوس حتى هو ما تيكون عنده تيعطي المهم حدا راسك من داك القاوري الله يدور بك انا بعدا مشغولي فيك. حبيبي انا عاجبني هذيك الخدمه نقدر ندخل معايا كاع ناضي بارك الله فيك. المهم غدا ان شاء الله مع 8 غتكوماسي الخدمه ان شاء الله. هانيه. لا لا، سوف نذهب بسيارتي. أمامنا عدة أشياء لإنهائها. وبعدها سوف نذهب للمصنع، فأنا بدوري سأختار الفستان الذي سألبسه يوم الزواج. واش الطياره تدير التوز ما عرفتش اختي بحالي بحال تركب فين ردك الخبر. Bonjour. Joli ton jean. Merci. C'est avec les 210 dirhams que je t'ai donné? 100 C'est dirhams. ça? Tu l'as acheté au Guinness? Non. De la place Jamek là. Ah, il est très joli. Merci. Tu rentres? الدرهم اخرى عطيتهم للدار. Arabe de français. Hein? Qu'est-ce que c'est? Arabe de français. Camille. Camion? Camion? Qu'est-ce que... Tu veux un camion? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire avec un camion? Non, il y a mieux. Bouche. Foum. Foune? Foum. Voilà. Je te donne un beau perroquet, tu me donnes la foune. Enfin, foune. Non. Non? Fred. Frégo. Fred. Non. Bon, Fred. 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 Voilà. Fred, il veut foune avec toi. Fred. Bouche. Non? Non. Non? Tiens. Il faudrait pas que cette fille te rende aussi joyeux, c'est ridicule. C'est ridicule. C'est ridicule. Comme un adolescent, je veux du cul léger, plus de possession, plus de jalousie, plus de pathos, du cul léger. Sinon, hein? Du cul léger, oui. Que léger. Cul léger. Que léger. Oui, sinon, rien. Walou, rien. Rien, c'est toujours mieux. Oui. Non? Oui. Fou. Où est-elle, Moulaïd? Tu la caches? Elle est là, Où ça, là? elle est là. Qui ça, là? Elle est là, moi, regarde. Mais non, c'est pas toi que Moulay, je cherche. Moulay. Raja. Tu cherches Raja? Oui, elle est où? Raja, faut pas jouer avec une fille marocaine. Pourquoi? C'est pas bien pour elle. Faut que je t'explique quelque chose. Voilà. Quand je lis sur la terrasse, tu lui demandes de nettoyer la terrasse. D'accord? Quand je lis dans le jardin, tu lui demandes de nettoyer le jardin. Quand je lis dans le salon, tu lui demandes de nettoyer le salon. C'est ça, non? C'est toi qui l'éloigne de moi. Ah non? bon? Ah bon? Oui? Ah ben, c'était pas prendre un douche. Oui. Je vais le dire, on va frotter la salle de bain. Non, tu lui demandes C'est ça que tu veux? de me frotter dans la salle de bain. Ah bon? D'accord? Ah non. Je l'ai pas engagé pour travailler avec vous. Ah bon, tu veux pas engager pour moi? Non, je l'ai Pour toi engagé toute seule. pour moi. Ah bon, Où est-ce d'accord. qu'elle est? Où tu l'as cachée, là? Je l'ai cachée, j'ai envoyé au petit salon jaune. Il va la ranger. Qu'est-ce qu'elle fait dans le petit salon jaune? Il va la ranger.
Va la ranger. Va ranger les coussins et tout. Et fait le ménage. Eh ben, je vais aller l'aider. Ah bah oui, Hein? je sais. Tu sais quoi? Tu vas faire... Va donner un coup de main. Allez, vas-y. Je sais bien. Ça t'embête, hein? Oui, je sais. M'embête, oui, parce que toujours tu pars avec la petite, pas moi. Cadeau? Cadeau? D'accord, cadeau. Tiens. Regarde. Cadeau? Ah, cadeau, d'accord. Protège bien ta bouche, hein. Je sens tes seins. Et tu sens que tu me fais bander, ça te plaît, ça, hein? Tu me laisses t'embrasser quand les témoins sont pas très loin, c'est ça? T'es moins embarrassé. Ce qui est pas mal, c'est que tu me laisses une petite dose de dangerosité. Une toute petite dose. Quoi, la montre? Non? Fred, pas cadeau? Non? Bon, d'accord. Tu crois que je m'acharne seulement à vouloir coucher avec toi? Et quand j'aurai couché avec toi, tu crois que je vais t'oublier très vite? Que je vais m'ennuyer, que je vais partir? انت شارف Quoi? Vieux? انت vieux. Moi vieux? اه Et toi, vierge? Quoi? Asba? Asba? Tiens. On se retrouve à la piscine? Piscine. Allez. Tout le monde veut aller en Europe. Tout le monde veut traverser la mer. Et toi, tu veux pas apprendre à nager? Je te comprends pas. J'essaie de deviner et je me plante. Je suis trop vieux, c'est ça?
Tu dois savoir que l'histoire de l'humanité, c'est la résistance des jeunes filles contre les vieillards. Hein? Le rôle des vieux, comment on dit vieux? Chef. Chef, voilà. Le rôle des vieux, c'est de confisquer la beauté des plus jeunes. Je joue pas mal mon rôle. Mais je peux encore un peu progresser. Et tu peux m'aider aussi à progresser. J'aimerais bien en parler avec toi. Et quant à mon foutre, mais il a pas pris une ride. Si on avait un enfant ensemble, il serait admirable. Raja pas gentil. Raja est pas gentille. Raja très méchante. Tu peux pas me parler comme un enfant débile et me considérer comme un vieux con. J'ai adoré embrasser tes seins. Tu me plais incroyablement. Pardon. Puis tu sais, physiquement, bon, t'es jolie, hein? C'est pas des culottes de cheval, mais enfin, c'est pas un dessin parfait, c'est ça que je veux dire. Sans parler de tes jambes embarquées et puis ton petit ventre en avant. Non, bon, t'es pas parfaite, quoi. Je sais pas pourquoi je te dis ça, mais en même temps, ça me rassure que tu sois pas parfaite. واش عرفتينا؟ كيفاش باش عرفت انا؟ مشيت سولت فاتحه. تفشيتيه؟ Zainab, Oui. tu trouves ça normal qu'une fille qui commence à travailler donne rendez-vous à quelqu'un à la porte? Un peu. يا لا تفشيت. علاش كل بغيت تفشي انا ولا انتيا؟ لقيت شي واحد احسن مني. صافي من الهضره عرفتي بنات. Peut-être un nouveau copain. Oui, c'est bien fait pour toi. J'ai très content, hein. Ce que tu cherches à envoyer les vieilles, c'est bien fait pour toi, c'est bien fait pour toi. اش ديري يوسف تمشي دابا؟ اختي زعما شوفني شي واحد معاك. لا الخدمه. صافي نمشي في حالي. مالي شي بوسه. يلا سير. صافي ما نسيتي والو. يلا سير. الله يهنيك. سلام. C'est pas moi qui déciderai de te garder ou non, c'est Zineb qui te gardera si elle est contente de toi. Rassure-toi, je suis pas prêt pour une nouvelle passion amoureuse. Ça devient de la pure misère. Tu m'obliges à observer ton petit mec en cachette. C'est nul. On n'a pas encore commencé, on est déjà dans la désillusion. Va te faire foutre. سمعت خفيت تفوت هاكا. قال لك طلعت ليه في الراس. وانا راه جا خويا ناضر بغا الفلوس ديال مول الكل. انا كنبغي مفاتيحه. ماشي شغل. Qu'est-ce qu'elle dit? Il m'a dit c'est le frère de Nadera qui est venu. Il va chercher l'argent pour le loyer. Parce qu'il dort toujours chez Fatiha. Tu crois, toi, cette histoire de loyer? Chouïa. Je crois que c'est son amoureux. Je sais pas. Ça, il y en a d'air. On va faire semblant d'y croire. Je ne sais pas. Bon, je vais faire un tour en ville. D'accord. يا لالا راكي قلقتي راه مشى. وانا راه كبيت ندير تنبات عند فاتحه باش نجي لهنا بكري. شكون بغيت ديري فلوس مول الدار؟ وانا قلت لك الصراحه. لماذا تخلقوا المشاكل؟ حكي غنبدا نحك. Ce sont tes copines qui m'intéressent. Je les ai jamais vues ici, même si je suis pas un habitué. Quelle copine? Tu appelles la plus jeune? Ok. Nisrine. Bonjour, Fred. Assieds-toi. Elle a besoin d'argent, mais elle a peur.
Je suis pas effrayant, hein. Je la connais depuis 2 jours seulement. Elle est très 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 jolie. Et je pense qu'elle a pas peur du tout. يعجبها بزاف. جابي يلا تمشي ضرب الحساسة. بقاش جبد الله في هذا الوضع. Elle a dit tu trouves très beau. Merci, elle a quel âge? شحال عمرك؟ عندي 14 عام. بتسفنا صاحبتي للحبس. Elle a dit 18 ans. Je crois pas qu'elle ait 18 ans. Elle est très très jeune. Je sais pas. Tu veux pas me présenter ton autre copine? Oui, Samra. Samra, Fred. Elle est vraiment lesbienne, c'est la meilleure copine de moi. نمشي معاه نصبو ناخذ ليه فلوسه كاملين. Flouze. Elle parle déjà d'argent, Non, tu vois. Non, elle veut partir, elle va aller acheter une collier tout de suite. Après, je regarde quelqu'un مع كيفهمها. نمشي معاه ندير معاه النور وكلشي. نسى لا كاسيت باقية صغيرة. Elle a dit fais la cassette. La cassette? Ouais. La cassette. Elle va changer à deux côtés. De reverse. Auto-reverse. Bon. Je suis pas contre, hein. Mais en tout cas, elle triche sur son âge, elle. قال لك هو خايف من الصداع باقي صغيرة. Et ta copine de vraiment 18 ans, elle veut venir chez moi? Oui, il vient, il fait rien, c'est ça le problème. Je dis, mais il a dit, il fait rien du tout. Peut-être il part avec moi, il fait quelque chose. Non, mais d'accord, si elle fait rien, alors qu'est-ce qu'elle fait alors? Elle fait les caresses. D'accord, et vous voulez pas venir toutes les deux? Oui, pas de problème, elle veut 1000 dirhams pour la sucette. Non, 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 pardon, moi je donne pas 1000 dirhams pour une sucette, pardon. Ça, non. Ok, pas de problème. Mais le problème, elle est vierge et elle a dit, tu fais du petit caresses comme ça, quelque chose simple. C'est une vraie épidémie dans cette ville, hein. Quoi? La virginité. Bon, alors qu'est-ce qu'elle fait avec les types, hein? Je ne sais pas, je pose la question. D'accord. اش بغيتي ديما بلاتنا فلوسنا هما اللي يزرفنا. Il a dit il fait pas beaucoup de choses. Non? Ouais. Dans le café, elle m'a dit qu'elle faisait, la sucette. D'accord? Et puis les caresses. Mais maintenant elle est peur. Ah ouais? Ah ouais. Bon, pardon d'être aussi direct, mais elle suce pas? Elle se fait pas enculer non plus? Non. Non? Alors qu'est-ce qu'elle fait? C'est pas mon affaire, je pose la question. غادي معمول الكمية مش بقيت تموي. اش طلي ديري؟ بديتي تخدمي ولا بديتي تطلي؟ مزيان خاصني نمشي للدار دابا باش نجيب شي حوايج ولا ما عندي ما نلبس. واخا. Allez. Nadia. Ça va? Ouais. أنا تبعتك اليد دري. بس اللي اعرفه اكتر من سنين هانم انه ابو وفا شخص غير عادي وهو مريض دلوقتي. مش انا سبب مرض، انت عارف هو تعبان من ايه؟ قالوا لي الضغط. وايه اللي جاب له الضغط؟ اكيد زعل. طبعا زعل لما شالوه من التنظيم السياسي وقعد في البيت. رحت انت كمان شايلاه من حياتك فزاد زعله وزاد مرضه وهو دلوقتي محتاج لك تكون. راني جاي نجيب شي باكيت الكروشي بيرات. ما تعطلش. راني جاي دابا ما نتعطلش. ولا باقي جبد لي هضر داك النصراني. خلاص واخا. امسكي البندقيه بقى واطلقي عليه وصف.
Bonjour Moulaïd. Bonjour, Afrid. Bonjour Raja. Bonjour. Moulaïd, Ouais. tu peux demander à Raja de me rendre le maillot de bain que je lui ai donné. Oui, d'accord. رجاء قال لك عطيه هذاك المايو باش تتعمي اللي عطاك عطيه ليه رديه ليه كادوها ما تيطردش نعطيني كادوها ما تيطردش ما Imagine-nous. Imagine-nous le cadeau il rendra à temps. Dis-lui que je lui donnerai 500 dirhams en échange. قال لك بغا يعطيك 10,000 ريال باش تعاودي ثاني تردي ليه يعطيك الفلوس وتردي ليه المايو ديالو C'est pas pour moi, c'est pour Zineb. Quoi? سمعتي اش قال ليه؟ Ouais, c'est pas besoin de lui traduire. لا بلا واخا C'est pas grave, j'en achèterai un autre. Bon, allez, sors, toi. Tu vas attraper froid. تقلبي فين نحطيه عاجبك هذاك المايو تلقي هنا تلقي زيدي قدامك رجعتي لي الابتسام زيدي راه اش قالك تضحكي ما عجبك هذاك اللي بغيت انا زيدي راه بقيتي تشوفي فيا عاد جاي تدوري عليه والله باقي نشوفك هنا سميتيني انا باقي نشوفك هنا نحرم عليك هذوك القهاوي اللي كتجلسي فيهم يلا عطيني بابتسامه خرجي لا خرجي يلا Elle est où, la fille? On fait 20 ans. Tant mieux. M'ennuyer. Je voudrais qu'on parle de Mobilette. Le garçon, avec la mobilette. Tu es amoureuse de lui? Moi, les mobilettes, je t'aime beaucoup. Tu es amoureuse comment? Comme ça? Comme ça? Ou seulement comme ça? Si, comme ça. Et moi? Comme ça. Et si je te donne de l'argent, du flouze, tu coucheras avec moi? Ton cœur, je pourrais jamais l'acheter. Ça, c'est pas de l'argent.
Moi, je suis Mobilette. Parle de Moulid. Tu veux parler avec Moulaïd? Qu'est-ce que tu lui veux, Moulaïd? مولايد؟ نعم. شتي ندخل البنات وقال لك باغي يبوسني. مولايد عرفتك ما تتحملينيش، ولكن راه كون مات لك ما كنت عندك 8 سنين راه ما تبقايش قاصحه معايا بحال هكا. انا ما قاصعش. انا راه كاين واحد الولد معايا، رغم داك الولد طلع ليا في راسي واخا ما عمرو تخلى عليا ولا شي حاجه. دابا انا راه هذا اللي عاجبني، هو اللي تيدور ليا في راسي هاد اليوم. شوفي انا ماشي سوقي، سمعتي؟ ما تنديرش ثقه في واحد البنت بحالك، فهمتي؟ اللهم العيد الا تنقول لك الحق، علاش بغيت نكذب عليه؟ جيبيها لاله قدامي ونقولها ليه. انا ما تيهموني لا فلوس لا والو، انا راه بغيتو هو. واش ما تفهميش؟ انا نكون بغيت الفلوس ماشي عند سنه تنقولها لك، انا راه بغيتو هو. انا كنفهم ولكن واش فيك ديرها مولاي؟ ديريني بحال بنتك ولا شي حاجه. انا ما دايرهاش ثقه فيك. عارفه كمليت، واول مره طلبتك الله يستر عليك. عارفه الله يخلي لك وليداتك. Fred, attends, c'est cette fille. Tu veux pas faire confiance à qu'est-ce qu'ils disent. Cette fille, elle cherchait que de l'argent. Elle voulait de l'argent? Ah oui, elle veut tout cette fille. Assieds-toi.
اختي بزاف اختي. انا سخفتيني. باقي جالسه فوق مني. حمقانه يا حمقانه اختي دايره راسي في هذاك الكوري. ما عرفتش راسي راه تزعل بيه. كنت يدخل البنات وتيخرجوا باقي يلعب بيهم باغي يلعب بيا حتى انا. كون بغيتيش انا يلعب بيا. سداتك يا اختي عندك امك. انا كنت عزيزه على امي. كنت تشري حوايج تتفرح معايا. كنت بغاتني نقرا تمشي مدرسة نولي محامية. في الآخر مشات وخلتني. أنا عرفت الله عتبني فيما مشيت. نكون بصحيت شبعتش منها. كنت بخاطر أمي ما عندها في تحت. انت شفت قلت لي وحدة من هذول وداك القوري براسو. كون عزيز عليا. حبق عليك. الحمق بودر بالع كلها مرته في الزبالة. Bonjour. Bonjour. Ça va? Tiens, laisse-le moi, j'adore ça. Je vais le faire. Cette fille, ça manque de nom. Elle travaille pas bien. Elle est venue trop tard ce matin. Le travail, il n'est pas fini. Il n'est pas bien satisfait pour toi. Regarde, le travail, il n'est pas fini. Je veux pas t'acheter. Même si j'ai dû commencer. Je suis minable. Mais j'ai mes limites de ce côté-là aussi. Le mieux, c'est qu'on se voit plus. J'aurais jamais dû t'engager. C'était une connerie, ça. Excuse-moi, pardonne-moi. Tu connais le mot argent? Tu connais le mot cadeau? Hein? T'as dû faire la pute. Pour quelques dirhams. Et puis t'as aussi sucé des mecs dans les bagnoles. Et puis t'en donnes des coups en prime. C'est ça, t'es peut-être encore vierge. T'es en train de me faire souffrir, très sérieusement. Tu sais ce que ça veut dire, souffrir? Ça m'amuse pas de souffrir. Va voir, Ahmed. أحمد شفتني لك الباترون شنو؟ قال لك عطيها فلوسها. فلوس واش انا قبضتي فلوس قال لي عطيها فلوسها وقال لي تمشي بحالها. شنو عاوتاني شنو درت انايا؟ ما فهمتش اختي ما فهمتش. واش قلبي يفهمني انا شنو درت لهم وما درت لهم والو. انا ما فهمت كون اسمي تكون فهمتك ولكن انا ما فراسي والو. هذاك الشيء اللي قال لي راه درتو. واش بيجري لي واخا ما درت والو. صافي ايوا صافي ما تفرق لي راسي حتى انا صافي. يلا ايوا صافي
حاجه. سير بحالك مشي. مشي سير بحالك الله يهديك. مشي بحالك. سير بحالك. عاود تما. علاش جلال؟ ما عرفتش علاش. عيط لي وقال لي سيري بحالك، يمكن نقدر عجبته. واش عطيني شي حاجه. خدمت مصرابه والناس لقاو ما لقاوها. انت ما عينك في الخدمه. انت اللي كيف الزناقي انت. ديك الساعه ملي شادت فيك لصقي فيه. علاش جايه لهنايا؟ خرجي انا عطيني الاتساع انايا بارك عليا من هذا الشيء. مشاكل تابعي لك المشاكل انت فين ما مشيتي. خرجي عطيني الاتساع. خرجي في حالتك عليا. خرجي في حالتك عليا. فين ما انا مشاكل تابعي لك انت. خرجي في حالتك عليا. اش مني ما علاش تصدق ثاني؟ جدنا بالله والنبي الكريم. جيتي ثاني مالك مع هذاك النصراني؟ درتي لي شي حاجه؟ هادوي ولاش غادا كدور علينا في الزنقه هنايا؟ واش هاد اللباس هذا؟ منين جيتي تمسخط الوادي لا جايناش؟ اش نتفاهم انا وياك؟ ما كان هاد القباحه، ما كان هاد القباحه، ما كان بيك تحمي، ها؟ ما كان بيك تحمي، ها؟ خرجتي علينا شوهتي بينا، خلينا من المزاح. فراسك بعدا راه مجوجه وعطي الكلمه للراجل صاحبي في ضربي في دار بيضاء، ها؟ قال لي جبت عطيه وسكت معاه. عطيتها لي يوسف. هادوي اش من يوسف لعنة الله عليك وعلى يوسف. زيد لي هنايا، راه انا اللي كنت اللي كاينه، راه انا اللي نهضر معاك. اجي لهنايا كلمه واحده، راه عطيتك للراجل ما باقيش تزيدي فيها، وكنتي اللي كاينه من هنا من اليوم. يوسف هو اللي مع النصراني جار لك، ما تاكلش النصرى، ما تاكل الناس، ها؟ النصرى ما تاكل الناس. شحال عطاك؟ ما خلصنيش. خلصك قالك؟ قلت لك ما خلصنيش. بالمعقول؟ شحال خدمتي عنده؟ سيمانه. غدار رجلي على رجليك، والفلوس اللي غادي يعطيك انا اللي غادي نقبضهم وغادي نتكلف بك. هاد البساله هادي اللي دايره لينا هنايا شوتي من هذا كي راه صافي علاش شفت مصر. T'es venu danser pour moi? Tu veux Raja? C'est indécent ce que tu me dis là. Tu veux Raja? Oui. Mon mari, Casablanca de Jordan. C'est quoi cette histoire? Mon frère de Forcy. Les mobilettes? Et moi, les mobilettes, c'est pas content. Il est où, Mobilette? Le père de Ahmed, mon mari. Viens, on va voir Moulay, je veux comprendre. Viens me traduire, s'il te plaît, histoire de mariage avec un gendarme, je comprends rien. داكوغ. شكون اللي بغيتي تتزوجي في الدار البيضاء؟ T'es amoureuse de Mobilette? كيس الموبيلات. Mobilette, c'est un garçon, c'est moi qui l'appelle Mobilette. Demande-lui si elle est amoureuse de Mobilette. قال لك واش كتبغيه؟ الصراحة انتي كون خدامتي يجيب ليا الفلوس مالي فيا وداكشي وقال لك بغيت يتزوج بيا. Bah oui, mais des fois, il donne de l'argent, c'est le travail. Et des fois, il est gentil avec elle. Et puis voilà. Oh, ça va, on va voir Mobilette. C'est vrai que j'ai le mobile. Ahmed. Oui. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? كيفاش كدير في الحياه ديالك؟ والو ما خدام ما تندير والو. خافيت ما. Est-ce qu'il a son permis de conduire? واش عندك البيرمي ديال السواقه؟ اللي فات يسوق الطاكسي. دي qu'il a déjà travaillé comme chauffeur de taxi. Ah.
pourrais peut-être lui trouver un travail. Pas sûr. يقدر يلقى لك شي خدمه ولكن ماشي سير. Mais lui, il attend Raja dehors. كتسنى رجاء. Qu'est-ce que tu veux? Hein, qu'est-ce que tu veux? نايم من بلاد دابا نقدر نعاود هادي On n'a que des rapports de commerce tous les deux. Sauf que là, c'est toi qui fais les affaires. Moi, j'ai rien en échange. Rien. Ouais, non, rien. C'est Raja. Ah ouais? T'es sûr? La seule solution, ce serait de t'acheter. Pour pas qu'on te vende ailleurs. Tu veux que je trouve un travail pour Mobilette? Oui. À chaque fois que j'implore le moindre baiser, tu me méprises. Sors. Maintenant, la soirée. On va aller voir ton frère. Tu conduis bien. Dépose-moi ici, je vais rentrer à pied. Tu conduis Raja chez son frère et tu me le ramènes. C'est grand, mon frère. Bonjour, monsieur. Bonjour, C'est moi le grand frère de Raja. Raja, on n'a pas marié. Et ta mademoiselle? C'est à ma soeur. Si vous voulez, je vous travaille. Pourquoi tu me parles de mariage? Il y a mon ami à Casablanca, il a travaillé à la gendarmerie, qui m'a dit il a commandé. On a marié avec Raja. Tu sais qu'elle a un fiancé ici à Marrakech? Je connais pas, c'est un voleur. C'est un dégueulasse, celui-là. Je crois qu'il a pris l'argent toujours de Raja et l'a fait comme ça. D'accord. Alors, monsieur, moi, je veux travailler avec vous. Ah non, mais j'ai pas de travail pour toi. Je crois qu'il y a quelque chose. Monsieur? Hein? Quoi? Je crois qu'il y a quelque chose avec Raja. Entre Raja et moi? Eh oui, je crois qu'il y a quelque chose. Non. Si. Attends, je n'ai jamais couché avec Raja. Ah, moi, je connais pas qu'est-ce qu'il y a, mais je crois qu'il y a quelque chose, Non. monsieur. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, moi, je connais pas les autres histoires. Je crois qu'il y a quelque chose avec Raja. J'y crois. Tu es en train de me menacer? Alors, Tu moi, me menaces? Moi, je veux partir à la police. Attends, si Et tu me menaces, c'est venir, moi et qui il y vais a porter quelque plainte chose contre dedans. toi. Écoute-moi, Ah, moi, je c'est connais moi pas. qui vais porter plainte contre toi. Je t'ai pas fait venir ici pour qu'on parle de Raja tranquillement pour entendre des bêtises, là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu vas dire à Raja que je suis prêt à la reprendre. Raja, c'est une fille intelligente. Hein?
Je suis prêt à lui payer des cours de français à l'Institut français. Oui. Il faut qu'elle obéisse. D'accord. Et il n'y aura plus aucun problème. Alors ça va comme ça, il n'y a pas de problème. بس احمد هاد السيد راه ما خلصها السيمانه اللي فايته. لا انا عطيتها الفلوس براسي 400 درهم راه سولها راه عطيتها ليها. وسير سولها. اخويا انا ما فرشتش راه ما شفتها. لا سير سولها سير سول اختك وهي راه عارفه. Elle dit qu'on n'a pas payé Raja. Tu dis à Raja ce que je te dis. D'accord. هادوي انت عطاك الفلوس وما قلتيهاش لينا وخبيتيهم هادوي من الفلوس اخرى ما حشمتيش بغيت تعطيهم هذاك السلقوط هذاك الشفاط ما حشمتي مراهيتي وتخلي والديك عايشين هكا ما حشمتيش هادوي هذاك الراجل راه بان لي انا فيه المعقول وفيه الاصلاح راه ناوي فيها الزواج وهذيك هي الوقت فاش غادي تحيدنا حنا من هذا الفقر هذا واش كتسمعي ولا لا راه غادي ندخل فيك دروك اش قال لك واخا ما قال لياش على الراجل اللي ناوي يخلص الدروس ويخلص سميتو جايبك انت باش تسيقي عنده في الدار هادوي حلي مخك وحلي دماغك وهذه هي الوجبه فاش غادي تقدي الحاله وحنا نبقاو غير هكا قاعدين مصيدين هنا في هذا الويل جمع راسك شويه ما باغيش يتزوجوا انا غادي نتكلم معاه Youssef, c'est un très bon chauffeur. Je veux lui faire confiance. Il a l'air... Non, pas du tout. Il a l'air très très sérieux. Et puis Raja, elle a l'air très amoureuse. Hein. Youssef voudrait lui donner la responsabilité de la maison petit à petit. Parce que je voudrais transformer la maison en petit hôtel. Cette affaire apportera un bon salaire à Raja et puis à son futur mari. C'est une situation qui est beaucoup plus intéressante que celle que lui propose le gendarme. J'ai besoin d'un couple sérieux pour s'occuper de la maison. Alors lui, Youssef, il parle pas mal le français, un petit peu l'anglais. C'est pour ça que je voudrais que Raja apprenne le français pour qu'elle ait un emploi stable à côté de son mari. Alors, tu réfléchis. Tu raccompagnes monsieur en ville. والحماق هذا واخا بغى يجوزك بهذاك يوسف هادشي ماشي معقول هادشي لا لا يلا محمد رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله Qu'est-ce que tu as fait de le mariage? Le gendarme, c'est fini. Walou. T'es pas contente? Le mariage Casablanca, tout ça, c'est fini. Voilà ta chambre. Ici, les toilettes, une petite cuisine. Et puis demain, on arrangera mieux ça avec Ahmed. Ça va mieux?
Mobilette, il est dans sa chambre. Tu peux y aller. La soirée. Tu m'avais promis. D'accord. عاد كي دار هذا الطريق للقضية كيف بغا. واش بصح زعما بغانا نتزوجو؟ داك راه باغيني نهز معاه ودير راسك ما شتي والو. هو اللي قال لك هاد الهضرة؟ ياك ما نعستي معاه شي نهار؟ لا أنا ما عرفت في هاد القضية والو. نضرب وجهي من هنا. واش باغي لي نتزوج بجدارمي؟ لا. وهادشي اللي تيبان ليا. ولا ما بغيتيش تثق فيا؟ قول. شي يحسب لك راسك باغي تشريني ولا شنو؟ حتى واحد ما يقدر يشريني انا. صافي صافي صافي. Voilà ce que tu penses. Que si je t'aimais, je t'aurais jamais proposé l'idée de ce mariage. Que je t'ai acheté à ton frère. Que je me suis débarrassé de ton frère et de toi par la même occasion. Tu penses que je t'ai jamais aimé. Et que je suis bien tranquille maintenant. Tu ne m'aimes plus. J'ai rien. Pas de maman, pas de papa, pas de mari. Rien, rien. Et mon Bilal, il était dans ton lit cette nuit. On est tous orphelins, alors m'emmerde pas avec ça. Mobilette, il est gentil. Mobilette, pas je t'aime bien. Et toi, je t'aime très très bien.
J'ai du mal à te croire. Ça change rien. Mon Belette, les figures, c'est très bien. Et toi, c'est pas bien. J'ai rien demandé. Figure pas bien toi-même. حسن منك. بسل منك. Capote. C'est? Non. C'est? Ça me coupe les couilles que tu me demandes ça. C'est pas content? T'es inapte. Ça y est. Ta jeunesse pourrie, ce qui reste de moi, ça peut pas faire bon ménage, ça. Ça peut rien faire. Non, nous deux, ça peut pas marcher comme ça. Non, je suis pas content.
Ça te choque pas tout ça? T'attendais quoi de nous? Quand je t'ai vu sur le mur, j'ai frissonné. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ah, qu'est-ce qu'on va faire? صافي داكشي اللي بغيت اخلي. En vrai, je suis pas capable de toi. صافي مابقيتش بغيتك صافي. والله دابا غادي نشوف حالنا السطح عندنا نديرو هنايا. C'est cette fille qui rendra en colère comme ça? Oui, elle est partie. J'ai été trop con d'espérer autre chose. Elle a attrapé froid. Ah, merci. Sentimentalement, c'est une grande invalide. Un peu dans mon genre. Ben, on t'a déjà dit. Oui. Mon manque de générosité, ça, elle l'a vu tout de suite, elle a l'œil. Question humanité, elle a pris des cours accélérés. Ah, ça, elle s'est pas gourée. Alors évidemment, bon, bah... elle pouvait pas avoir confiance en moi. Le mec sec, déprimé, sans illusion. Elle l'a vu tout de suite. Bon, bah après, elle était impressionnée parce que grâce à elle, j'étais devenu un petit peu mieux. On aurait pu faire un truc bien tous les deux. Ah oui. Bah, tu vas faire beaucoup de choses pour cette fille. Beaucoup de mieux pour cette fille, Je sais mais pas. elle veut pas. Ah? Tu la donnes... Tu vas faire beaucoup de mieux pour cette fille, mais elle veut pas. Tu la donnes de l'argent? Hein? Non. Ah, c'est mieux qu'elle parte, cette fille. C'est mieux. C'est mieux qu'elle parte. Tu sais, c'est le genre de fille que tu rencontres quand il est trop tard. Mais elle m'a pas détruit. Hein? Parce que je l'étais avant que je la rencontre. Je l'ai pas attendu. Enfin bon. C'est les plans de chez Nadira. Merci. Bonjour. Je veux voir Raja. Je peux pas, je sais pas où elle C'est est. très important pour elle. J'ai de l'argent à lui donner. Ok, on va y aller la chercher.
Si Youssef rencontrait une vieille européenne, il le ferait. Ils se démerdent comme ils peuvent. Elle le fait pour lui comme il ferait pour elle. Il veut plus le faire. Elle a raison. Combien tu lui donnes? Je sais pas. هاي شنو ندير هذا انا؟ بحالي بحالك. شنو ندير انا؟ C'est de ma faute. Avec le travail que je vous donnais, avec Chez toi vous. et Youssef, vous aviez une chance et j'ai tout caché. اش قال J'ai لك؟ tout cassé. قال لك كل وضيع كل شيء ضاع كل شيء. راه انت اللي ضيعتي راسك وضيعتيني معاك. Il t'a dit que tu casses toi et tu casses elle. خاصك تعرف واحد الحاجه، انا راه يوسف عارف انت نخرج وانا وياه مفاهمين ومعاك انت. انا تنخرج ما تنخرجش ديما، انا تنخرج من تيخصوني فلوس. واش تتحس بالبشر ولا ما تتحسش به؟ انا كنت بغيت نبدا واحد الحياه جديده، بغيت نبدل داكشي اللي كنت عايشه فيه، ولكن انت رديتيني ليه. انا نعاود لك دابا، انا راه كنت نمشي مع الناس وتكرفست وما خليت ما درت، ولكن انت فنين بغيت جيت نخدم عندك رديتيني داكشي اللي كنت فيه، فهمتي ولا لا؟ Il t'a dit quand tu l'as laissé travailler chez toi avec Youssef c'est mieux mais maintenant je sais pas. ولي يخرج بحالو. فاطون فاطون Tiens, j'ai de l'argent pour toi. فاطون سير عيطي لي يوسف اختي راه كاين عند دار كريم. Youssef est entré ici. Oh, c'est entré Youssef. Je t'avais promis un cadeau. Tu veux qu'on se marie tous les deux? Je veux un bébé avec toi. Non, Marie, non. Je veux qu'on ait un bébé tous les deux. Je serai un père admirable, je t'assure. S'il te plaît. Il serait beau comme toi. يوسف يتوسهي. واش تيدير هذا هنايا؟ قالك جابو يعطيك شي فلوس. سيدي بحال كتجبل، قول سيدي بحال. انت جابو يشريك هذا. صافي شفتي الفلوس وتحلات ليك. اش بغيت تحل لي؟ ماني ما عمرني شفت الفلوس. اجي سيدي لها الجهه. ايوا انا اللي تحليت. سيدي ملي كاين هذا الثمن. سيدي ردها سير ردها معاك. جابو لو سبور توا. اجي هنا. اجي انت لهنايا بعدا. يلاه فسري ليا. اش بغيت نفسر لك؟ فسري ليا. يلا كاع ما كتسوي هذا الثمن هذا بعدا انت. كاع ما على
سوين انت قدام كيفاش هذا تبارك الله. الا بغيتيه سيري معاه. Mais je veux pas qu'elle épouse le... الا بغيتيه سيري معاه. Je veux pas qu'elle épouse le gendarme, je veux vous marier tous les deux, d'accord? Vous vous mariez tous les deux. Et je paye avec l'argent, j'ai de l'argent, regarde, tu vois? قال لك بغا يدير لنا العرس. هذا راه حمق هذا واقيلا راه ما هادشي. Je veux mariage, pas de toi. Si, c'est moi qui paye le mariage, je paye le mariage. Tu veux payer? Oui, je paierai le mariage. D'accord? هادشي ما قدناش للعرس هادشي. واش ما قلت لهم بغينا عرس بلا عائله؟ على كاين شي عرس بلا عائله. Et quand je reviendrai, vous vous êtes mariés, d'accord? Je veux que vous vous mariez. Ferme ta gueule. Tiens, regarde, je lui ai offert un cadeau, regarde. اش بغيت نديرها بالكادو ولا لهندي؟ الكادو هو اللي جابني. راه خرج راه قلت لك هنايا. On y va à la banque? خليه يخرج. On y va à la banque? D'accord. Pour donner beaucoup d'argent pour le mariage? D'accord, on va à la banque. Allez, on y va tout de suite. واش ما ندمتيش نتيا؟ كنت منك انا كون مشيت معاه. كون بغا نمشي معاك ومشيت معاه. ما فهمتلكش علاش ما مشيتش معاه. نمشي معاه لا نمشي معاه، علاش ما مشيتش معاه؟ هو راه ما باغيش المعقول، وما تصدعيش ليا راسي تا نتيا. داكشي اللي خصني. تزيد كمل على داكشي اللي خصني. Voilà. Merci. Allez, dégage. Tu reviens jamais. Quand elle aura besoin d'argent, elle reviendra.